Good evening, greetings to the teachers and everyone who are watching this speech. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pentingnya melestarikan budaya nasional. Tema ini saya angkat kembali dalam rangka untuk mengingatkan tentang pentingnya melestarikan budaya bangsa. Sebelum membahas lebih lanjut, ada suatu hal yang akan saya bahas terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Namun secara umum, budaya dapat kita artikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Dalam pertumbuhan dan perkembangan zaman, tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan. Dan kebudayaan tentu dapat berubah, yaitu jika akal manusia tersebut mulai dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, apabila pengaruh faktor eksternal tersebut sangat kuat. Pengaruh inilah yang ditakutkan akan merubah struktur budaya asli dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang terkenal dengan keanekaragamannya. Terdapat ratusan bahkan ribuan suku bangsa yang menghiasi bumi pertiwi ini. Dari suku-suku ini, kemudian terbentuk suatu budaya yang berbeda satu sama lain. Terbayangkan berapa kayanya Indonesia akan budaya yang dimiliki. Namun, berapa banyak budaya yang bisa kita sebutkan dari sedemikian banyaknya budaya yang dimiliki oleh negara kita Indonesia? Mungkin jawaban kita hanya bisa dihitung dengan jari. Miris memang. Tapi inilah kenyataan yang ada saat ini. Kita, penerus generasi bangsa, seakan tak acuh terhadap budaya kita sendiri. Kita harusnya bangga akan negara kita yang kaya akan budaya. Kita harusnya melestarikannya. Namun, mengapa kita malah tak peduli dan malah mengikuti budaya orang luar? Tidak ada yang tahu. Then, is it important to preserve culture, especially national culture? Of course, it is important. I think that national culture is an identity for us, all Indonesian people. In the era of globalization, culture is required to be able to follow the flow of globalization itself. Globalization is indeed important, but do we have to just follow it? No. As a smart country, we must be able to sort out what is good and what is bad. The good we take and the bad we must get rid of. Not all globalization is positive. Globalization in the field of culture can threaten the original culture of a region. In here what I mean is our nation. Many of our youth are accomplished and intelligent, but only a few of them are truly sincere and want to preserve and develop the nation's culture. Due to the influence of globalization, the lack of awareness to preserve cultural values, the progress of technology, and the many Indonesian cultures that are claimed by other nations. Preserving our local culture is an essential part of our collective identity, and it is necessary for our future generations to understand and appreciate that which makes us unique. Our culture is comprised of our language, customs, traditions, beliefs, and values. When we preserve our local culture, we honor our past and build a strong foundation for the future. By preserving them, we keep our communities connected to the past, so that our heritage is remembered and celebrated by our future generations. We also preserve our roots and history, and we also learn to appreciate the unique features of our own cultures. It also helps to bring communities together. By celebrating our local cultures, we can bring people together and create a stronger sense of community. We can also use our local cultures to build bridges between our own communities and those of other cultures. So, how can we preserve local cultures? We can use local product of Indonesia. We can learn the traditional music of Indonesia. We can share our culture's art through the social media. Participate in traditions, speak our local language, watch the traditional art performance. We can cook the traditional foods. We can go to the Museum of Traditional Art. We can listen to our traditional song. We can practice the local traditions in our future family. Those are the things that you could do to preserve the Indonesian culture. Remember that Indonesia has the great number of culture.
You need to keep and preserve them as your cultural heritage. Don't let people from other countries claim them as their culture. Para guru sekalian, kita semua tentu mengharapkan ya, agar budaya kita terus dilestarikan dan terjaga selama-lamanya, agar identitas bangsa kita tidak mudah terseret arus globalisasi. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan budaya nasional agar keturunan kita kelak akan mengikuti dan juga ikut melestarikan budaya tersebut. Dalam setiap usaha pasti ada kendala. Ya, benar sekali. Sama seperti melestarikan budaya bangsa. Pasti aja ada halangan dan rintangan yang menghadang. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi penghadang. Malah sebaiknya ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk terus berusaha, karena hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi generasi kita. Sebuah tanggung jawab yang pantas untuk dilakukan oleh bangsa Indonesia. Inilah akhir dari pidato saya. Saya berharap kita sebagai warga negara Indonesia peduli dan dapat melestarikan budaya nasional dengan segenap hati yang tulus dan untuk tujuan yang mulia. Probably that is enough for the speech that I can deliver on this occasion. If there is any mistake both in my speech or my movements in delivering the speech, I apologize profusely to all of you who have been listening. Thank you.